Di sila pwedeng pumasok. That's why nandiyan sila sa window, naghihintay. Si Daddy. Yes, Ito pala eh. Tingnan mo, nasa may paa na. nasa paan na eh. Mali na yan. Dapat nandun sa pitan yan. Nabababa na. Nandun na. Slide na. Dad, mag-hi ka sa Amerika. Hi. Hi, Texas. Tingnan mo dyan. Dito, tingin ka dito. Nandun naman eh. Sabi mo, hi, Texas. Hello. Parang